من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجئے، اس کا سمجھنا، یاد رکھنا، عمل کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے اور اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے، یہ بہت سارے لوگ quick revision I want the people to participate in it۔ جو لوگ تھوڑا شائی ہیں اس میں غلطی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ quick again revision، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے دانش؟ جلدی جلدی بتائیے زور سے، تاکہ وہ آپ کے مائک کی ضرورت نہ پڑے، اسی سے واضح۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری آیت میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک جی مبدیہ ہے جو کتاب ہے، اور پھر اس کی دو خبریں۔ ویری گڈ۔ یہ چیز ہی ہمارا اصل مقصد ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، اور دو خبریں کیا ہیں وہ اس میں کوئی ناراض نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت۔ اب سر تیسری آیت میں کیا ہے؟ تیسری آیت میں متقین اور آگے ڈسکرپشن ہے جو یہ تیسری چوتھی آیت ہے شاید۔ پہلی میں الف لام میم، دوسرے میں ذالک الکتاب، تیسری میں متقین، تیسری وہی پر اور جو طلاق قائم کرتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں مجھے تھوڑا یہ تو خیر میننگ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کون سا اسم ہے جس کا انفارمیشن ہم کو مل رہا ہے؟ ہاں، کتنے انفارمیشن مل رہے ہیں؟ کس انفارمیٹیو وے سے مل رہے ہیں؟ اسمیہ طریقے سے مل رہے ہیں یا فعلیہ خبریہ سے مل رہے ہیں؟ دیکھو ذرا دیکھ کے بتائیے، اسمیہ سے مل رہے ہیں یا فعلیہ خبریہ سے مل رہے ہیں؟ ذالک الکتاب میں جو آپ نے دیکھا تھا وہ اسمیہ سے مل رہے ہیں، یہاں پر تیسری میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون سے شروع ہو رہا ہے نا؟ یہ والذین ہے، اسمیہ سے زیادہ کیا ہے، ان کے کیا خصوصیات ہیں بولو؟ ہاں، فعل سے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، انزل الیک، پھر وہ انزل من قبل کو بالآخرت ہم یوقنون، یومنون، یہ سارے کا تعلق یومنون سے ہے۔ اس کے بعد چوتھی اقبال، چوتھی آیت جو ہے وہ جلدی جلدی جلدی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ چوتھی ہے پانچویں؟ چوتھی جو ہے والذین یؤمنون، کتابی آپ نے کی الصلاۃ بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ سب فعلیہ
खबरिया से हमको खबरें मिल रही हैं, और पांचवी में, चौथी में भी फेलिया खबरिया से मिल रही हैं, और पांचवी इकबाल बोलिए। पांचवी है उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका उन्हीं की तरफ जा रहा है इसमिया जो हिदायत है, जो मुत्तकियों की तरफ जा रहा है। अब फिर उनके बारे में खबर क्या है? उनके बारे में दो खबरें हैं कि उनको हिदायत है उनके रब की तरफ से, उनकी इंसान की अपनी कोई कोशिश नहीं होती, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत जो है उनके रब की तरफ से जी, और वही फला पाने वाले हैं। इनकी आवाज जा रही है सब लोगों को? अच्छा, यही माइक से जा रही है। कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है आपको? अंसार, ये इकबाल की आवाज आ रही है? जी आ रही। ठीक है, चलिए। और डॉक्टर अब्बासी की आवाज आई थी? डॉक्टर साहब की भी आवाज आई थी? जी हाँ, डॉक्टर साहब की भी आई अभी। माशाल्लाह, इसलिए कि सारे मेरे ही माइक से बात कर रहे हैं। नहीं आ रही, आवाज आ रही माशाल्लाह। ये चलिए, तो ये पांचवा हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये ग्रुप और जो मैं लिंक बना रहा हूँ, ये सूरह बकरा इंशाल्लाह जब भी पढ़ेंगे ताहयात ये लिंक्स आपको समझ में आएंगे कि पहले 5 आयतें बिल्कुल मोमिनीन, एक तो किताब के बारे में है, फिर मुत्तकीन के बारे में है, जो कहाँ ईमान लाए थे पहले? मक्के में, फिर बाद में मदीने वाले पहले से भी वहाँ हिजरत से पहले ईमान लाए थे, मोमिनीन मुत्तकीन की तारीफ होगी। उसके बाद ये 2 आयतें 5 और 7 आ रही हैं, जिसमें 5वीं हम कल कर लिए थे। वो क्या है? 6ठी आयत हम कर लिए थे। कोई है किसी के पास पढ़ने के लिए 6ठी आयत? ऑनलाइन कोई है? अब यहाँ के हजरात तो हिस्सा ले लिए। कोई? इसको दानिश, हम इसको बंद कर देते हैं। ये दानिश, ये जो इधर कोने में भी आ रहा है ना इनका, ये जो बात क्यों, अरे इनकी क्या जरूरत है, इधर है ना ऑलरेडी। तो इन्हों हाईलाइट है, इन्हों क्यों है सामने बिल्कुल अंसार? चलिए, कोई साहब ऑनलाइन वाले जल्दी 6ठी आयत के बारे में क्या मालूमात है, कैसे हैं, कौन से जरिए से मिली हैं? वो इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। चलिए, किसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है अंसार? काफिरों के बारे में। हाँ, अल्लज़ीना कफरू, ये दोनों एक ही चीज है, उनके बारे में जी। क्या इंफॉर्मेशन है? कि आप उनको डराएं या ना डराएं? नहीं, वैसा नहीं, वो बाद में आने वाली बात है। खबर ला युमिनून है, ला युमिनून है, उसका इंफॉर्मेशन ला युमिनून है। कहा जा रहा है कि वो नहीं लाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे। अब उसके बाद कंडीशंस आ रहे हैं, इंशाइया जुमला है जो खबर नहीं दे रहा है बल्कि कंडीशन है। अगर आप, अब वो आएगा, क्या है वो कंडीशंस, क्या हैं? अगर आप उनको डराएं या ना डराएं, बस ये कंडीशन दोनों सूरतों में भी ला युमिन। और ये दोनों सूरतें उनके लिए कैसी हैं? सवाउन, दोनों बराबर हैं। बराबर हैं के माने उनके पीछे अब अगर हम तफसीर में जाते हैं तो उसका शान नुज़ूल उस जमाने के मुशरिकीन हैं, लेकिन जिस पूरी क़यामत तक जितने भी काफिर हैं, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हिदायत नहीं देना चाहे तो कुछ भी कोशिश कर लें हम, उनको वो ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन ये सिर्फ अंबिया और रसूलों को ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, लेकिन जितने लोग वो दीन का काम कर रहे हैं वो ये तस्वीर नहीं कर सकते कि कौन ईमान लाएगा और कौन ईमान नहीं लाएगा।
ایک آیت ہم بیچ میں چھوڑ دیے تھے، وقت ہو گیا تھا، وہ ہم اس طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ. چلیے، یہ 7ویں آیت ہے اور یہ 7 آیتوں کا ایک گروپ ہے، جس میں سے ایک تو حروف مقطعات ہو گئے، 4 آیتیں متقین کے بارے میں ہو گئیں، 2 آیتیں کافروں کے. ایک ہم کر لیے ہیں، یہ آخری ہے. اور یہاں پر 1 to 7 والے کا ایک سلائیڈ ہم یہاں پر لے کے آئے ہیں. چلیے، اب یہاں پر تھوڑا سا مجھے آن لائن میں سے کون بتا سکتے ہیں یہ جو ورڈ ہے ختمہ کیا ہے؟ یہ sealed, مہر. ختمہ ہے نا، فیل فائل سے سیل نہیں ہے. پورے معنی کیا ہیں؟ آصف کہاں بھاگ گئے؟ کلاس چھوڑ کے جا کے آن لائن کر رہے ہو. ہاں، وہ سیل کیا، وہ سیل کیا، یہ پاسٹ ہے، روٹ ورڈ ہے. اب اس کا دیکھیں یہاں پر ایک، جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا فائل یہاں پر آ گیا تو وہ نکل گیا. اب یہ دونوں ورڈ اگر ہم لیں گے تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ یہ فائل ہے، یہ فعل ہے اور ماضی اللہ ہے. نے سیل کیا. بس ختم ہو گئی یہاں تک بات. اب اس کے معنی ختمہ سے شروع ہو رہی ہے تو یہ بھی انفارمیشن ہے، کس کے بارے میں ہے؟ الذین کفروا. الذین کفروا کے بارے میں. چلیے، اب یہ ان کے بارے میں انفارمیشن کون سے جملے سے دی جا رہی ہے؟ فعلیہ خبریہ. اب جب دیکھیے یہاں پر یہ ختمہ مہر لگائی اللہ نے، تو اب یہ اسم ہے اللہ، وہ کیا کام کر رہے ہیں یہ ہم کو انفارمیشن مل رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر لگا دی. اب اس میں یہاں پر ہم دیکھیں گے اللہ قلوبہم، یہ گروپ میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کیا ہے؟ حرف جار ہے. اور اس کے بعد صرف یہاں تک کیا ہے؟ بہت سارے لوگ خاموش ہیں، وہ کیا منت کر کے آئیں یا کیا نہیں معلوم. آن لائن جتنے بھی ہیں they don't want to take part. دوسرے بھی حصہ لے سکتے ہیں. چلیے، یہ حرف جار ہے، اس کے ساتھ مجرور کون سا اسم ہے؟ ہم. نہیں ہے. کون بولا یہ ہم؟ میں بابا. اچھا، نہیں تو پھر تمہارا کیا بولوں، یا ملیں گے تو بولو. چلیے، اللہ سے ساتھ جو اسم آ رہا ہے وہ مجرور ہے. ہم کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. کوئی اور بتائیں؟ سمیہم سے ہے. ہاں، سمیہ سے ہے. وہاں تک کیوں چلے گئے؟ ختم اللہ، یہ حصے پہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ قلوبہم کے اوپر. اللہ حرف جار ہے، اس کا مجرور اسم کون سا ہے؟ خلبہ. قلوبی قلوبی. ہے نا. وہ خلبہ تو وہ الگ ہے، قلوب اسم ہو گیا، اس کے نیچے زیر ہے، یہ جار کی وجہ سے. پھر یہ 2 حرف سے مل کے قلوبہم بنا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں کیا رشتہ ہے قلوب اور ہم میں؟ سوچ کے بولیں گے جلدی، آن لائن والے بتائیں قلوب اور ہم میں کیا؟ اللہ اور قلوب میں جار مجرور کا رشتہ. مضاف علیہ بابا. ہاں، اب ہوا نا، جب ہی ہم بتا دیے تھے. اللہ کا تعلق قلوب سے ہے، اس لیے اس کو زیر ہے، اللہ قلوبی ہو گیا. اور قلوب اور ہم کا ایک رشتہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اب یہ پورے کا تعلق جو ہے یہ متعلق ہے کس سے؟ اللہ سے یا ختمہ سے؟ ختمہ سے. ویری گڈ. چلیے، تو اب یہاں پر ایک ہو گیا، یہ متعلق ہو گیا. متعلق میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 2 رشتے ہیں. اللہ قلوبی ایک رشتہ ہے، قلوبہم ایک رشتہ ہے حروف کے. یہ جار اور یہ اسم مجرور ہے. Am I too fast؟ نہیں بابا، صحیح. اب یہ 2 یہ دونوں میں ایک رشتہ مضاف مضاف الیہ کا بن رہا ہے. یہ پورے کا پورا ٹکڑا ایک ہو گیا اور یہ متعلق ہے، ان کے دلوں پہ مہر ہے. تو اس کا کیا ہے؟ متعلق ہے فعل ختمہ. اب یہ فائل تو نہیں بولیں گے اس کو، اس لیے کہ فائل کے کیریکٹرسٹک اس میں ہے نہیں، صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے اس کو متعلق بولیں گے.
मोहर से मुताल्लिक है, जार मजरूर है, मुताल्लिक है, खत्म। ये एक बात हमको इंफॉर्मेशन मिली। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है अफसार, जल्दी बताओ और इसी तरह से बताओ अफसार। हाँ, तो वो अल्लाह उसका जार मजरूर, जार मजरूर नहीं है, खाली है, जार है, हरफे जार है। हाँ, उसका ताल्लुक किससे है? तमाम का समीई, समी बस हो गया। समी के माने उन समात, और फिर समीहिम का एक रिश्ता बन रहा है, वो मुजाफ मुजाफ मिसरा। और फिर ये पूरे का पूरे टुकड़े का ताल्लुक किससे है? खत्म से, अल्लाह से नहीं है, खत्मा से है सिर्फ। ये फाइल है। देखो ये समझो इसको, अल्लाह को अलग नहीं कर रहे हैं, अल्लाह तो हमेशा हमारे साथ है। खत्मा जो है ये मोहर लगाई, किसने मोहर लगाई? अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहर लगाने। अब अल्लाह से मुताल्लिक अल्लाह खुलूबिहिम है या समीम है, इनका ताल्लुक सिर्फ उस फेल से है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया। खत्म अल्लाहु से पूरा मुताल्लिक कोई भी चीज नहीं होगी, किसी एक चीज से, किसी एक कलिमे से होगी। ये मोहर से है कि मोहर उन पे लगाने वाले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो फाइल हैं, अपनी जगह पे हैं, उनको हम हर बार रिपीट नहीं करेंगे। इकबाल मेरी बात समझ में आ रही? तो आप किसको बोलेंगे? आप कुलूब के ऊपर क्या है? नहीं, यानी क्या चीज है? मोहर है। अब वो लगाने वाले कौन है? वो तो पहले हम बता दिए। मोहर लगाने का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे हैं, उसको हर जगह मुताल्लिक दोनों से कभी भी नहीं रहेगा, फेल से करेंगे उसको सिर्फ वो फेल से मुताल्लिक है, पूरे टुकड़े। सर बात समझ में आ रही है? तो पूरे हिस्से से उसका ताल्लुक नहीं होगा। मुताल्लिक कह रहे हैं ना, तो वो अल्लाह से मुताल्लिक है खुलूबिहिम या मोहर से मुताल्लिक है? बस खत्म हो गई। उतने मुताल्लिक हमेशा एक ही कलिमे से होता है, दो कलिमों से नहीं होता। या तो किसी फेल से मुताल्लिक होगा या किसी एक इस्म से मुताल्लिक होगा। अल्लाह खुलूबिहिम मुताल्लिक है, खत्मा है। अल्लाह समीहिम मुताल्लिक है, खत्मा है। फिर तीसरा टुकड़ा क्या है? इसके ये किससे मुताल्लिक है? गिशावा से। गुड। यहाँ पर खत्मा का ताल्लुक खत्म हो गया, खत्म हो गया अत्फ के बाद। और उनके फिर वही अल्लाह है, वो रिश्ता है तीनों जगह है। अल्लाह खुलूबिहिम में तीन तीन रिश्ते हैं, अल्लाह समीहिम में तीन रिश्ते हैं, अल्लाह अबसारिहिम में तीन रिश्ते हैं। क्या तीन रिश्ते हैं? जल्दी। जार है नहीं, जार के बाद मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं होगा। जार के बाद एक इस्म मजरूर है, वो क्या है? तुम्हारा नाम है अबसारी, है ना? ये रे आया, तो ये बिकॉज ऑफ दिस हरफे जार ये अबसारी हो गया, ये एक रिलेशन हुआ। फिर अबसारी हिम आ जाने से मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया। अब इनका ताल्लुक है किस्म से है, वो क्या है? पर्दा, गिशावतुन। तो अब यहाँ पर कितनी इंफॉर्मेशन हमको मिल रहे हैं काफिरों के बारे में? तीन। अब अभी तक यहाँ पर तीन आयत, तीन है कि दो चीजों पे तो अल्लाह ने जो सीखने के ऑर्गन है उन पे मोहर लगा दी। वन इज यस, और उसका तीसरी इंफॉर्मेशन उसका खत्मा से ताल्लुक नहीं है, और उनके आंखों पे वाकई में कोई पर्दा इस किस्म की चादर अल्लाह ने नहीं डाल दी। आंखें तो हैं लेकिन आंख दिखाई। जो जरूर ये जो वशवा है, गिशावत, ये इस्म है या फेल है? क्योंकि पर्दा डालना वुड बी फेल और पर्दा जो है वो इस्म है। लेकिन यहाँ या नहीं, अल्लाह की बात नहीं कर रहे हैं, पर्दा डालने नहीं डालना नहीं, वो तर्जुमे में बस ये बात आ रही है। लेकिन पर्दा है अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पे पर्दा।
تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں ذکر نہیں ہو پھر رہا، اللہ ہی ڈالا تعالیٰ، اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی جو فاعل ہیں، ایک تو دو چیزوں پہ ختمہ ہے اور ایک چیزوں پہ ایک چیز پہ پردہ ڈال. ٹھیک ہے. عربی میں وہ اردو سے ہے، اور وہ چیزیں عربی میں ہے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. اور آنکھوں، آنکھیں، آنکھوں پہ پردہ، بس وہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ آئے گا ہی آئے گا. آنکھوں پہ پردہ. آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ ہے عربی میں نہیں ہوتا، ہیں بھی نہیں ہوتا. اور اللہ ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. اردو میں ہے، ہیں، اور انگریزی میں بھی بس جس پہ تنوین ہوگا لازم بات ہے، اس کو ہے نا، جہاں پر تنوین ہوگا وہ اسم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو یہ تین خبریں یہاں پر ملی. پھر اس کے بعد یہاں سے وہ پھر عطف ہو گیا. اب اس کے چوتھی خبر اس میں ہے، وہ کیا ہے؟ آن لائن کوئی بتایا جلدی جلدی جلدی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسا نہیں، وہ ترجمہ سب کو معلوم ہے. بس آئی وانٹ دس. لہم کیا ہے، عذاب کیا ہے، عظیم کیا ہے؟ لہم کیا ہے؟ لہم جار ضمیر ہے. مجرور ہے. ویری گڈ. ہم ضمیر ہے. لہم جو ہے جار مجرور ہو گیا. اب یہ کسی سے متعلق ہونا چاہیے. کس سے متعلق ہے؟ کافروں سے. ویری گڈ. وہ پہلی کلمہ آیت. جو ہے اس سے پہلے کی آیت میں آ گیا. کہیں بھی ایک اسم انٹروڈیوس ہوا تھا 2 آیتوں میں، اس سے متعلق ہے. اینڈ فار دیم مینس فار دوز کفار. اب اس کے بعد یہ 2 الفاظ ہیں، کیا ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے یا فعل ہیں؟ اس میں دونوں بھی عذاب اب العظیم. دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ صفت موصوف. ویری گڈ. صفت اور موصوف ہے. عذابن ہے، اور کیسا عذاب ہے؟ بہت ہی عظیم عذاب ہے. تو اس طرح سے اس پوری آیت میں کتنے انفارمیشن ہم کو مل رہے ہیں؟ 4. 4 ہو گئے. 4، 3 نہیں، 3 تو یہی ہو گئے. 2 پہ عذاب. اوکے. ختمہ ہے، ایک پہ غشاوہ ہے اللہ نے جو ڈال دیا، اور تیسرا ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. چلیے اب اس کے بعد اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ آپ آگے بھی جب دانش بھیجیں گے، اسی چیز کو جو میں اب سمجھایا وہی چیز یہاں پر ہے. ختمہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل. یہاں سے جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اس کا فاعل. فاعل ہے. یہ آگے آپ کو ریفرنس کے لیے جتنی چیزیں نیچے آ رہی ہیں وی ہیو آلریڈی ڈسکس. جار ہے متعل اور قلوب، یہ دونوں چیزیں میں ایک جگہ نہیں لکھ سکتا تھا، اس لیے جار متعلق ہے جو ہے یا قلوبی پورا متعلق ہے. اب اس کے بعد خالی قلوب کیا ہے؟ وہ مضاف. مضاف ہے. اور اس کے بعد ہم مضاف الیہ. یہ کون سی خبر ہے؟ نہیں، نمبر اس کا پہلی خبر. بس جملہ فعلیہ خبریہ کے ذریعے پہلی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. دیٹس اٹ. بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں. پھر یہ وعطف آ گیا. یہ تمام تینوں کو، چاروں کو جوڑ رہا ہے. اس میں پھر اللہ آ گیا. وہی بات ہے، جار ہے، یہ سمیع مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے. کس کا؟ ہم کا ہے. ہم جو ہے مضاف ہے. یہ کون سی خبر ہے؟ دوسری. خبر نمبر 2 جو فعلیہ خبریہ سے دی جا رہی ہے. تیسرا حرف عطف. جس کو جوڑ رہا ہے. پھر اللہ وہی بات ہے ریپیٹ ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں نا اس میں اپنے جی دیکھ رہے ہیں. ابصار کیا ہے؟ یہ مجرور بھی ہے اور اب مضاف ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہم آ رہا ہے وہ مضاف. یہ کون سی خبر ہے؟ تیسری خبر. اس کے بعد اس کا جو ہے مبتدا مؤخر بھی
ये खबर जाती है। इसम गिशावतन इसम है और इसम के बारे में खबर दी जा रही है मुताल्लिक़ है गिशावतन, और यहाँ पर मैं बिल्कुल सही लिखा हूँ, ये ज्यादा सही है। गिशावा है अला अब्सारिहिम, ये अला अब्सारिहिम जार मजरूर मुताल्लिक़ है गिशावा जेड के लिए। और ये कौन सा है खबर नंबर? 3। ये 3 है ना? हाँ गई ना वहाँ पर, हाँ खबर नंबर 3 है, यहाँ आ गई। फिर उसके बाद फिर ये वाह अत्फ है और फिर लहुम जार मजरूर है। और ये अब ये भी बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक चीज एक बार देख लीजिए। अब इसको हम ये सिफत मौसूफ तक लाके छोड़ दिए थे, बल्कि असल में ये ऐसा है अज़ाबुन लहुम अज़ाबुन अज़ीमुन लहुम, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन समझने के लिए ये आयत ऐसी है अज़ाबुन लहुम, उनके लिए अज़ाब है। तो ये जो है मुब्तदा मौखर है, उसके बारे में कह रहे हैं अज़ाब है, किसके लिए है? लहुम, उनके लिए। वो कौन है? कुफ्फार। तो काफिर हैं जिनका पहले जिक्र हो गया है। वो भी अज़ाब कैसा है, ये उसकी तारीफ हो रही है, अजीम है। तो अज़ाब उनको हम कहेंगे मुब्तदा मौखर, ये बाद में इसका जिक्र आ रहा है, पहले मुताल्लिक़ आ रहा है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है दानिश? आगे दूसरे उनको अजीम जो है सिफत है या नात है या सिफत मौसूफ है, ये सारी चीजें ये सब मिला के खबर 4। और इस आखिरी आयत में कितनी खबरें हैं, कितने 4 इंफॉर्मेशन है? 4। और जुमला कौन सा है? फेलिया। जुमला फेलिया खबरिया से खबरी। 4। अब ये 7 आयतें हो गई। 4 जो है मुत्तकीन के बारे में, 2 जो है काफिरों के बारे में, और यहाँ पर एक क्लास खत्म होने से पहले सवाल कर रहा था, ये ऐन तो सबको मालूम है रुकू की अलामत है। ऐन है ना आपके कुरान में भी, वो ऐन लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक फिगर है और इसके पेट में एक फिगर है, इसके नीचे एक फिगर है। पहला रुकू 7 आया, पहला रुकू जिसका, फिर ये आखिरी 7 आए थे। ऊपर जो है वो फिर ये सूर्य का रुकू है और 7 आयतें हैं, नीचे जो है पारे का रुकू है। वेरी गुड। ये हमेशा याद रखिए, हर जगह जहाँ पर भी रुकू की अलामत आती है, ऊपर एक नंबर होगा, उसके बीच में एक नंबर होगा और नीचे एक। ठीक है? तो ये जो पहला है सूर्य में कितने रुकू हैं, पूरे बकरा में ये नंबर 40 तक जाएगा। लेकिन अलिफ लाम मीम जो पारा है उसमें जितने रुकू हैं, सैकुल से पहले देख लीजिए क्या आता है, कौन सा आखिरी रुकू है, देख के बताओ एक बार जल्दी। 16, ये कौन सा है? 16वां कौन सा है? 16वें तो किसका रुकू है? अंदर है ना, ये 16 है। ये सयकूल का दूंगा, ये तो 15 हो गए, वो भी 15 ही आएंगे। अब उसके बाद 16 जो है, 16 17 ऊपर है, तो ये 17 क्या है, कौन सा है? सूरह बकरा का रुकू है। और सबसे नीचे क्या है? पारे का एक है, ये पारे का पहला रुकू है। डिड यू फाइंड इट ऑन पेज 30 इकबाल? बस। और उसके बीच में जो है हर रुकू में कितनी आयतें हैं? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? इज दिस आयत क्लियर? जी बाबा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब यहाँ से एक ये ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये क्या गया वो कहाँ चले गया पहले वाला? तो हाँ ये आएगा। यहाँ से देखिए अब 9 आयतें आएंगी और ये पूरा एक ही कॉन्टेक्स्ट है।
अभी तक हम कितने किस्म के लोगों की बात मालूम कर चुके हैं इंफॉर्मेशन? दो लोग दो करे हैं, एक कौन से ईमान कौन वाले, से? एक काफिर। चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने से पहले तक ये दो ही कैटेगरीज के लोग थे जिनसे आपको साबिका पड़ा था। एक या तो बिल्कुल काफिर थे, डंके की चोट पे कुफ्र कर रहे थे, वो किसी के डरने वाले नहीं थे, और जो ईमान ला लिए थे वो भी किसी से डरने वाले नहीं थे, डंके की चोट पे अपने ईमान का रहे थे, मुत्तकी थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना आए तो एक तीसरे किस्म की कैटेगरी ऑफ द पीपल, लोगों की एक तीसरी किस्म वहां पर फेस करनी पड़ी, जो मुनाफिक थे। और यहाँ पर ये 9 आयतों में कहीं मुनाफिक का जिक्र, लफ्ज मुनाफिक नहीं है, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए। ये तीसरा ग्रुप था। अब ये मुनाफिक क्यों थे, मुनाफिकत क्यों कर रहे थे? वो मक्के वालों की तरह खुल के कुफ्र क्यों नहीं कर रहे थे, या मोमिनों की तरह खुल के ईमान का इजहार क्यों नहीं कर रहे थे? दीज आर द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मदीना। वहाँ के जितने यहूदी थे, कोई बता सकते हैं मुझे व्हाट वाज द रीजन व्हाई वर दे डूइंग द मुनाफिकत, saying something and doing something? आप लोगों के काफी इल्म है। उनका स्टेटस की वजह से, अपने बिजनेसेस की वजह से वो मुसलमानों के साथ थे, तो वो कहते थे हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो उनका फिर बिजनेस खराब होते थे बाबा, इस वजह से। आजकल के दौर में भी यही है। कोई और साहब? चौधरात उनकी खूब होती थी। और सरदारों में थे वो। Even today their main business or main source of earning is interest, पैसा। और जो मदीने के अरब थे वो बेचारे ज़रात पेशा थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, अलबत्ता ज़रात होती थी, उससे वो जो भी अनाज या फल फलार खजूर होते थे वो बेचते थे, और उनकी जो पैसे की ज़रूरत थी ये यहूदी उससे पूरा करते थे और उनसे इंटरेस्ट लेते थे। राइट फ्रॉम दैट टाइम एंड इवन बिफोर, अगरचे कि उनके लिए भी रिबा ममनून था, हराम था, लेकिन वो इतने उसके अंदर उनके दिल फंसे हुए थे कि आज तक भी their main source of income is interest, रिबा है। ये जितने क्रेडिट कार्ड हैं ये हैं, ये सारे it goes to यहूदियों के निकाले हुए हैं, उनको ही जाता है। तो उनका जो मेन ये था कि वो पैसे देते, उससे ज्यादा लेते, और उस काम के लिए उनसे ताल्लुकात रखना जरूरी था। वो ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए तो पहला काम क्या किया? पहला काम अंसार और मुहाजिर इंटरेस्ट खत्म किया। मस्जिद नबी तो नहीं आया, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था। यहूदियों को जब तक ईमान नहीं लाए उनके ऊपर वो कानून भी लागू नहीं होता था। लेकिन सबसे पहला एक ट्रीटी बनाई, आप ईमान लाओ या ना लाओ, मदीने की हिफाजत की जिम्मेदारी हर मदीने के शहरी पे, और सब जो है उस कानून के पाबंद हैं जो उसके बाद मदीने में नाफिज किया जाने वाला है। और उन्होंने सब ने उस ट्रीटी पे, कई यहूदी थे जो ईमान नहीं लाए, आखिर तक भी नहीं लाए, उनको मदीना बदर किया गया। कुछ ऐसे भी थे जो फौरी आपके तशरीफ लाने के बाद, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम थे और उनके बहुत से साथी थे, पहले ईमान भी लाए। लेकिन जो नेटिव मदीने के थे अरब, वो जो थे वो इंटरेस्ट में भी इन्वॉल्व नहीं थे, और फिर दूसरी बुराइयों में, बल्कि ये भी है कि वो मुशरिक भी नहीं थे, मक्का जाते थे, हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे, शिरक नहीं करते।
اور مشرک تو یہ یہودی بھی نہیں تھے, ان بتوں کو وہ بھی نہیں مانتے تھے, وہ تو صرف مشرکین مکہ تھے جو 365 بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے, ان کو چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے. This is a small background to understand this ayah. تو یہ ایک تیسرا گروپ تھا اور یہ بڑا خطرناک گروپ تھا, اور آخر تک یہ گروپ اسلام کو میکسیمم نقصان پہنچا تھا. اور پھر ایک سورت بھی ہے جس کا نام منافقون ہے, وہاں پر ان کا نام کے لیے لیا گیا. ان 9 آیتوں میں کہیں بھی منافق کا ذکر نہیں, اونلی دا انفارمیشن. اب تھوڑا سا ہم پہلے وہی کام کر لیتے ہیں, اس کے بعد ایک ایک آیت کا ٹکڑا, اس کا کیا مقام ہے. اب اس میں سے یہ بتائیے یہ آیت کیسے شروع ہو رہی ہے, یہاں پر کوئی فعل ہے یا پھر یہ کوئی اسم ہے, یا اگر ہیں تو کتنے اسم مل کے آ رہے ہیں جس کا ہم کو کوئی انفارمیشن مل رہی ہے. جملہ اسمیہ خبری ہاں ہے تو چلیے اسمیہ اسم کیا ہے یہاں پر. دیکھیے یہی اصل چیز جو میں چاہ رہا ہوں, میری جو دلی آرزو ہے وہ آپ آیت کو دیکھنے کے بعد اس میں خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے, یہاں پر ناس کا کیا تعلق ہے. اور کوئی آن لائن مجھے بتائے گا اس میں خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے, ناس کے بارے میں دی جا رہی ہے, یقولو کے بارے میں دی جا رہی ہے, من کے بارے میں. It's very necessary to understand قرآن آخر ایک چیز ہے, اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہم کو مل رہے ہیں, وہ کیا چیز ہے. وہ منافقین کے السلام بارے میں علیکم سر, لوگوں میں سے جو کہتے ہیں خبر میرا یہاں کہتے سے ہیں ہے, خبر ہے وما ہم بمؤمنین. کس کی ہے؟ لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں منافقین کی بابا, منافق. اچھا بھی بولتے جا. خیر دیکھیے یہ کہتے ہیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یقولا سنگولر ہے, من سنگولر ہے, میں یقولو وہ جو کہتا ہے. یہ من الناسی یہ الگ چیز ہے, لوگوں میں سے جو کوئی. یہ من سنگولر ہے, یہ پورے لوگوں کو بھی کور کر رہا ہے اور ایک بھی ہے. ٹرائی ٹو فالو می, یہاں پر ناس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لوگوں میں سے whoever who says, من یقولو, من یقولو, اس میں سے جو بھی یہ کہتا ہے, پورے لوگ بھی ہیں اس کے اندر اسم, ان میں سے ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے وہ متقی بھی کہتا ہے میں ایمان لایا. لیکن ایک تیسرے گروپ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تیسرا گروپ ہے لوگوں کا, ان میں سے جو یہ کہتا ہے وہ میں یقولو. اب یہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا یہ کر دیجئے دانش, یہ پورا وہ من الناس من یقولو کو آپ انڈر لائن کر دیجیے یہاں تک پورا. میں یقولو تک یہ اوپر یا اب آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ایک ہی ہیں, یہ 1000 چیزیں 1000 ناؤن نہیں ہے. یہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے؟ اتنا ٹکڑا انشائیہ ہے یا خبریہ ہے؟ ڈیفینیٹلی انشائیہ ہے. یہ بات جو ہے کہ لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے, اٹس ناٹ دا انفارمیشن, it's only working as a ism group of 1, 2, 3, 4, 5 words are working as a noun. ایک ہی noun ہے وہ. یا اللہ مجھے سمجھ دے یا میری بات میں اثر دے دل اور ان کو جو اس کو صبح ہو. Please online people, are you following me? This is not the 5 ism or 5 words. These 5 words are doing the job of one ism. Out of the people
one or anyone who says, یہ سب ملا کے ایک ہی اسم بن رہا ہے. جو یہ کہتا ہے, are you following me online people? جی بالکل. یہ پورا ایک ہی اسم ہے. اب اس کی خبر جو ہے یہاں پر دی جا رہی ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ آمنا باللہ. اب یہاں پر ایک بات اور دیکھیے, وہ میں یقولو کے بعد ایک دم سے پلورل آمنا کے معنی کیا ہے؟ اب یہاں پر میں یقولو معنی جو کہتا ہے وہ تو یہاں ہونا چاہیے تھا آمنو. آمنتو باللہ ہونا چاہیے تھا. پھر یہاں پر آمنا باللہ. اب یہ قرآن کا یا عربی زبان کا طریقہ ہے کہ اب یہ ناس کو بھی ملا لیے, جو بھی یہ کہتا ہے وہ پورا گروپ آ گیا, ہم ایمان لائے. جو دس آمنا goes to the whole group, اور یہ میں یقولو goes to the single person out of the humans. لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے, اب یہ پورے گروپ کو ہم ملا لیں گے تو اس کا ان کا قول آ گیا, یہ ان کا مقولہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ. اب یہ دونوں میں کیا تعلق ہے, آمنا اور باللہ میں؟ یہ کیا ہے؟ آمنا فعل ہے. آمنا کیا ہے؟ فعل ہے سر. فعل ہے اور فاعل ہے. نا جو ہے اس کا فاعل ہے. ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے. اور پھر یہ باللہ کیا ہے؟ بی کیا ہے؟ جار مجرور. جار. اللہ ہی کیا ہے؟ متعلق ہے آمنا. مجرور. یہ مجرور. اللہ متعلق ہے, آمنا نہیں ہے. باللہ ہی پورا ملا کے جار مجرور, یس سر. اور یہ پورا متعلق ہوا یس سر. آمنا. یہ کیا ہے؟ ان کا مقولہ ہے, ان کا قول ہے. یہ کون ہے؟ یہ جو یہ کہتا ہے. وہ اب یہ پوروں کو جمع کر کے کہا کہ وہ پورے مل کے یہ کہتے ہیں. ان میں سے ہر کوئی جو یہ کہتا ہے, اب وہ پھر گروپ آ گیا آمنا باللہ. اور ایک بات کہی, دوسری بات وبالیوم الاخر. بھی یہ بات کیا ہے؟ عطف. وقت ہے. بالیومی کیا ہے؟ جار جار مجرور. مجرور ہے. اور پھر یوم الاخری کا کیا رشتہ ہے؟ ویری گڈ ڈاکٹر. تو یہاں پر ان کے جو قول ہیں, پہلا قول کیا ہے؟ آمنا باللہ. دوسرا قول کیا ہے؟ بالیوم. آمنا سے تعلق ہے آمنا و بالیوم الاخر, اور ہم جو ہے آخرت پہ بھی ایمان لائے. اب یہ ٹکڑا کون سا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آمنا باللہ و بالیوم الاخر, یہ کوئی خبر ہے, کوئی انفارمیشن ہے, یا ان کا مقولہ ہے صرف؟ بابا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. صرف انشائیہ ہے کہ لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے ان کا قول یہاں پر ریپیٹ کر دی. ٹھیک ہے. اب یہ من الناس من یقولو کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, انفارمیشن دی جا رہی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. وہ ما ہم بمومنین, بی مومنین یہ لائیں گے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ اسم ہو گیا. بی مینس, اب یہاں پر بی کے معنی مومنین میں سے نہیں ہے. وما ہم بمومنین, they are not among the مومنین. ایمان نہیں لائیں گے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اسم ہے. بمومنین میں نے among the مومنین. وما مانے no, whom they, ہم ما بمومنین یہ ہے. اب ہم کیا ہے یہاں پر؟ ہم کیا ہے؟ ضمیر. اسم ہے تو کیا ہے وہ جملے میں کیا ہو جو ہو گیا اس کا مبتدا. مبتدا ہو گیا. اس کی خبر کیا ہے؟ اس کا انفارمیشن کیا ہے؟ ما بمومنین. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومنین میں سے نہیں ہے. Is my point clear? That is what I want you to read the Quran and understand
इंशाइया जुमले हैं और इंशाइया जुमलों में कोई खबर नहीं होती, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक खबर दे रहे हैं कि वो हम माँ भी मोमिनीन। ये तमाम इंशाइया है कि लोगों में से कोई एक है जो ये कहता है और सारे मिलके ये कहते हैं कि हम उनमें से हर एक के कौल को जमा कर लिया, और उसके बाद पूरों का उनका खुलासा ये है कि वो सारे मिलके कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लेकिन ये सिर्फ जबान से कहते हैं, उनके दिल में भी नहीं है और उसके बाद के ऊपर यकीन भी नहीं। इज देयर? और ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है? यहाँ 2 हाथ उठे हुए हैं, शाजिया का, फातिमा, असगर, कुछ बोलना है? पहले से उठे थे सर। हैं? अगर फिर हम इसको फिर इस तरह समझेंगे कि वमिनन नासी मैं यक़ूलु मुब्तदा और उसकी खबर वमा हुम बिमुमिनीन है। खबर ऐसी नहीं होती। खबर के माने इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन माने इट्स जस्ट ए कॉल, इनका एक कॉल बयान हो रहा है। वो कॉल क्या है? मक़ूला आ गया और ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या हुआ? इंशाइया क़स्म का हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिसमें से हर एक ये कहता है और पूरा ग्रुप मिला के ये कहता है कि हम, अगर ये कोई खबर या इंफॉर्मेशन होती तो ये सब मोमिन हो जाते। इट्स a part of thing. There are people and each one of them says something. और टोटल मिला के कि हम ईमान लाए। There is no information. लेकिन अल्लाह ये पूरे के बारे में, इंशाइया के बारे में खबर दे रहे हैं कि वो माँ हम भी मोमिन। ओके सर ये जुमला लेकिन शुरू हो रहा है मिनन नासी से, तो ये तो जार मजरूर है, तो मुतल्लिक के मैं यक़ूल हो गया। लाजिम बात है। मैं यक़ूल, लोगों में से कौन है वो? मैं यक़ूल जो ये कहता है, मुतल्लिक है मैं यक़ूल। मन है ये, मन माने ये फिर इसमें जो ये कहता है। अब उसका सब मिला के ये कहते हैं ये मक़ूला है। तो बाकी मक़ूला होगा, मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि मक़ूला हो गया। आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर उनका मक़ूला है, ये कहते हैं खाली, इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन। अब ये पूरे के बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पूरा मुकम्मल जुमला खबरिया है, इस्मिया है, हम मोमिनीन, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि ये तो कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन वो मोमिन नहीं है। अब इसी को मैं बाद में थोड़ा सा वैसे ही एक्सप्लेन किया हूँ, वो देख लीजिए। और वो वह है, और फिर मिन क्या है? ये जार है, हर्फ जार है। फिर अन्नास क्या है? मजरूर है। ये दोनों मिला के जार मजरूर है। अब मन मुब्तदा है, यक़ूलु जुमला फ़ेलिया है। चलिए ये हाँ, उसके बाद यक़ूलु आमन्ना, फिर ये बिल्लाहि जार मजरूर है। इट्स ओनली ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ड्स, लेकिन ये पूरी आयत जैसे मैं समझाया, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ये ग्रामेटिकल एनालिसिस है। बी का क्या मुकाम है? बिल्लाहि। अब वो मुनाफिकीन के बारे में अगर हम ये चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं कि मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, उनके बारे में खबर है, मगर इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट इज हिडन इन दिस आया। कोई खबर नहीं दे रहे हैं बल्कि वो मक़ूला है, और ये सिर्फ ग्रामेटिकल एनालिसिस नीचे है। उसके बारे में खबर जो आएगी वह अत्फ़ है, फिर बी है, जार है, मजरूर है, वल यौमिल आखिरी, ठीक है। उसके बाद फिर अत्फ़ है, माँ हरफ़े नहीं है, हम है मुब्तदा है, और बिमुमिनीन भी हरफ़े ताकीद है। खबर नंबर 3 हरफ़े ताकीद के माने वो हरगिज़ मोमिनों में से नहीं है।
आप इसको एक अंडरलाइन किया ना, अब उसके बाद हमारे अपर लाइन और अंडरलाइन एक आमन्ना बिल्लाही को कर, ये भी कर दिया, यौमिल आखिरी को एक कर दिया। तो ये देखिए इसका क्या हुआ, ये पूरे का पूरा एक ही इसमें, उसके बाद उनका ये कौल है, उसी का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उसके बाद ये पूरे के बारे में जो ये कहता है अल्लाह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो माँ भी मोमिन। ओके, चलिए, एनी क्वेश्चन और डाउट? अब यहाँ पर देखिए, अब उसके मजीद इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। युक़ादिऊन, व्हाट इज दिस वर्ड, व्हाट इज द रूट वर्ड? गदा। और फिर ये फेल भी है, फाइल भी है, जुमले फेलिया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये बहुत अहम बात है, इसका रूट वर्ड है गदा। What is the meaning? Does anyone know the meaning of gada? नहीं, दगा नहीं, deceive, धोखा। गदा के माने धोखा। हाँ, दगा भी कहते हैं। अच्छा, उससे को अब उसका देखिए एक चीज, इसी वर्ड के अंदर एक अलिफ का इजाफा हो जाता है, और अक़दा उस रूट वर्ड में एक अलिफ का इजाफा हो गया। If you go and refer any dictionary, गदा के माने ही deceived, वो धोखा दिया, गदा। लेकिन अलिफ लगा के अक़दा अगर कहेंगे तो he tried to deceive without success। कितने मान हो रहे, ग्रामेटिकल डिक्शनरी जो मीनिंग देगी, they are trying to deceive without success, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं। वो युगादिऊना अक़दा से है, अगर गदा से होता तो यक़दऊना, वो आगे भी हो रहा है, मा यक़दऊना। ये जो है ना, इसका अंडरलाइन कर, यक़दऊना, ये दिख रहा है आपको, ये। और ये युगादिऊन अल्लाह, या बहुत बारीक पॉइंट, अल्लाह को धोखा देना उम्र भर कोई कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे, अपनी नफ्सों को धोखा देने में कामयाब हो सकता है। दिस वर्ड यक़दऊना इज फ्रॉम गदा, and this word yughadiuna is from aghda. They are trying unsuccessfully to deceive Allah and the people who have believed in। ये ब्यूटी देखिए अब कहाँ से तर्जुमे में कैसा आती है। ये अल्लाह और अब यहाँ पर भी मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ ख्याल है कि अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया जा रहा था, तो उसके माने ये है कि अल्लाह के नबी को धोखा देना अल्लाह को धोखा देना। इसलिए कि बेशुमार जगह अल्लाह ने फरमा दिया, यतीउल्लाह व यतीउर रसूल, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, फरमा बरदारी करो। तो वह जो भी हो, अल्लाह को तो कोई धोखा भी नहीं दे सकता, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल के सामने हम ये कह दें आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम ईमान भी लाए अल्लाह पे भी, यौम आखिरत पे। The point, are you catching my point? Yet yughadiuna is from Aghda, and they are trying to deceive unsuccessfully, इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। और किसको धोखा दे रहे हैं? अब ये जुमला फेलिया है, इसकी पूरी खबर दे रहा है। ये युगादिऊना का अल्लाह क्या मुकाम है यहाँ पर, क्या मुकाम है? मफूल है। वेरी गुड, मफूल है। और फिर ये वाह हर्फ है,
फिर अल्लज़ीना आमनो पूरे का क्या मकाम है? मफूल नंबर 2. वेरी गुड, ये भी मफूल है. तो वो they are trying to deceive without any success. ये दो को धोखा नहीं दे सकते और वो लोगों को जो ईमान लाए. हाँ, एक बात जरूर है, वह मा यक़दून इल्ला, ये जो है मा और इल्ला ये इस्तिस्ना वाली बात है. अब वो नहीं धोखा दे रहे हैं एक्सेप्ट किसको? उनकी अपनी जानों को. फिर उसके बाद एक वाहर अर्फ आ गया, वो मा यशरून, यशरून अपनी जगह पूरा जुमला है, शारा इसका रूट वर्ड है. और यशरून क्या है? माजी है, मुजारे है? मुजारे है. क्या उसका सब्जेक्ट क्या है? जमा है या वाहिद है? जमा है. सब्जेक्ट क्या है? बस वो सब अपने नफ्सों को धोखा दे. उनको अभी 4 मिनट बाकी हैं, कोई घंटे में. मेरे पास अपनी अलार्म है एंड आई विल गो विथ माय अलार्म इंशाल्लाह. चलिए अब उसके बाद देखिए, इसका एटलीस्ट अगर ये मेरा पॉइंट कैच कर लिया तो आज मेरी जिंदगी सफल हुई. आज के सांसों का हक अदा हो गया. अगर आप लोग जो 17, 18, 16 जितने भी शुरका हैं, अगर वो ये समझ लें कि इसमें वो कामयाब नहीं हो सकते, इसमें जरूर कामयाब हो सकते. They will succeed in deceiving themselves, but they will not succeed in deceiving Allah and the mu'mineen. क्योंकि अलिफ नहीं है आखिर वो तो वही वो कामयाब हो जाएंगे जरूर, अपने आप को धोखा दे. क्योंकि अलिफ नहीं है. अब उनके समझ में ये आ रहा है कि हम धोखा दूसरे को दे रहे हैं तो अपने आप को नहीं दे रहे. और शैतान यही एहसास लोगों को दिलाता है जब भी कुछ काम करता है, फलां को कैसा बेवकूफ बनाया. हालांकि खुद बेवकूफ बनते हैं लेकिन समझते हैं दूसरे को बेवकूफ. बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना इसमें. युगादियूना कितना मुख्तलिफ किस्म का मुजारे है. यखदऊना कितना मुख्तलिफ किस्म का. यखदऊन के माने सीधे साधे हैं. दे आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई, बिल्कुल आहिस्ता आ रही इधर. मेरी जी आपकी क्या बात है, होगी बहुत स्लो हो गई. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. पूरे पिच ऑफ द टंग, पिच ऑफ द थ्रोट पे ही बात कर रहा हूँ मैं. सर भाई अपनी वॉल्यूम बढ़ा के देखिए. आपकी अपनी वॉल्यूम बढ़ा के देखिए. हमारे अच्छी पास बात. सही आ रही है, हमारे पास ठीक आ रही है. अच्छा, आपके पास ठीक आ रही है तो अफसर उनके अनुसार के. नहीं, मेरे पास भी फुल है वॉल्यूम, लेकिन वो आ रही, तो मैं समझ रहा हूँ वहां से कुछ डिस्टरबेंस है क्या है. फोन चेंज कर लो. हमारे पास कोई डिस्टर्ब. चलिए दूसरा, अल्लाह. अल्लाह जो है इसका मफूल है, ठीक है. वो किसको धोखा देते हैं? अल्लाह. कोई 4 मिनट बाकी है, वाह अत्फ है. और फिर अल्लज़ीना मौसूल है, किसके लिए आया है? ईमान वालों के लिए. ये उसका सिला है और उन लोगों को जो ईमान लाए. फिर उसके बाद वह अत्फ है, मा हरफे नहीं है. फिर यक़दऊना फेल फाइल दोनों आगे. किसको धोखा देते हैं? अभी वो मा यक़दऊना, वो धोखा नहीं देते. फिर ये हरफे इस्तिस्ना गया, इल्ला सिवाय किसके? अनफुसा मुजाफ. और उसके बाद हम का क्या मकाम है? मुजाफ इलैह, उनकी अपनी जानों को. और फिर उसके बाद वाह अत्फ है, मा हरफे नहीं है. यशरून में फेल फाइल दोनों हैं, जिसका वो शऊर नहीं रखते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा. सो 8 to 16 ये 2 आयतें हमारी हुई, 8 और 9. ये एक ही मजमून है. ये इंशाल्लाह 16 तक चलेगा. उसके बाद फिर मजमून. ये कड़ियां अगर याद रखेंगे तो सूरह बकर जिंदगी भर नहीं भूल सकते. These groups of ayats. Yes.
अब अलबत्ता मेरे पास अब अलार्म हो रही है. So inshallah, let us finish here, and inshallah we will see you next Monday. And you can pass any comment that you learned today on the group, any doubt you have on the group also. So हमेशा हम दुआ करते थे, लेकिन ये भी आखिर की दुआ खत्म हो गई है, और लेकिन कर लेना चाहिए कि अल्लाह जो कुछ सुना पड़ा है उसे जहन नशीन रखने या जहन में बिठाने की तौफीक अता फरमाइए, और इसका दोबारा पढ़ के खुद से समझ के उसको उसमें महारत हासिल करें. हम हफ्ते में 4 या 5 आयतें कर रहे हैं, इसको 2-4 बार अगर हम तिलावत कर लें, उस पर गौर करें, तो इंशाअल्लाह कुरान आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर मेरी मोहताजी नहीं होगी, मेरे से सुनना नहीं होगा, आप खुद अपने आप जो है उससे मतलब निकाल सकते. पूरा कुरान इसी कंस्ट्रक्शन में इंशाअल्लाह. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. आप सद्दीकी